नाज़रीन, मुल्क में डॉक्टर बणिजी वियल पहिरें खदड़ फ़क़ीर डॉक्टर सारा गिल ख्वाजा सरा बिरादरी लाइ जदोजहद करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। चवे थी पंहिंजी कामयाबी खे ट्रांसजेंडर बिरादरी जी तालीम, हुनर ऐं इज़त लाइ इस्तेमालु कंदसि। सवे खदड़नि फ़क़ीरनि पढ़ण लाइ रहनुमाई ऐं मदद घुरी आहे। डॉक्टर सारा आवाज़ टीवी जे रिपोर्टर आमिर सुपरो सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल्हि कई आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। जी नाज़रीन, हींअर असां मौजूदु आहियूं सारा गिल वटि। सारा गिल जेकी ट्रांसजेंडर आहे, सिंधी में जंहिंखे खदड़ा फ़क़ीर चवंदा आहिनि, ऐं सारा गिल जेकी महिनत करे, यकीनन असीं जेकी मुआशरे में जेकी खदड़ा फ़क़ीर आहिनि उनखे ग़लति नज़रुनि सां ॾिसंदा आहियूं, पर हीअ सारा गिल जेकी महिनत करे अॼु सारा गिल मां डॉक्टर सारा गिल थी आहे, तो उन सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। ये जो सारा से डॉक्टर सारा गिल का सफ़र है, ये जैसा है था या रहा, मुश्किल आसान, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं ना इस डॉक्टर सारा गिल सुनने के लिए मैं तरसी हूँ। मेरी कम्युनिटी ना ये इज़्ज़त पाने के लिए तरसी है। कहने को हमारा मुल्क 1947 में ज़रूर आज़ाद हुआ, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए ना ही कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई, ना ही कोई ऐसे लॉज़ बनाए गए कि उनकी हिफाजत की जाए, उनके तालीम या उनकी सलाहियतों को निखारा जाए। अब जाके जब मैं डॉक्टर सारा गिल सुनती हूँ, अब जाकर जब मेरी कम्युनिटी के बरक्स लोगों का रवैया चेंज होता हुए देखती हूँ, मुझे लगता है अब आज़ाद हुई है मूरत, अब आज़ाद हुए हैं हम, अब मिली है हमें वो इज़्ज़त जो मुग़लों के दौर पे हमारे पास थी और गोरे ने हमसे ली थी। और कैसा सफ़र था, इस बारे में मैं कहूँगी सफ़र अच्छा भी था, दर्दनाक भी था। बाज़ रातें और वाक़ये ऐसे होते हैं कि अब भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर जब एंड देखा, जब लोगों ने मुझे डॉक्टर सारा गिल ख़ान कहा, जब मेरे बाप ने मुझे अपनाया, जब मेरी कम्युनिटी ने मेरे साथ की तस्वीरें लगाई और कहा हमारी डॉक्टर सारा, आर प्राइड, हमारी शान। अच्छा सारा गिल, आप जब वो रात अभी भी आपको याद होगी जब आपके पास 400 रुपये थे और आपके वालिदैन ने कहा कि आप हमसे अलग हो जाएं, या आप अलग खुद ही हुई, तो वो एक्सप्रेशन क्या थे उस रात के? माँ तो देखिए माँ होती, मेरी माँ ना दुनिया के सामने नहीं, पर मेरी माँ और मेरा रिश्ता हमेशा रहा, हमेशा हम कांटेक्ट में रहे। और मैं बहुत मुश्किल से सफ़र वाकई तय किया जब मैं रात में निकली, मेरे सर में छत वाकई नहीं थी। अब वो वाक़ई में इसलिए नहीं याद रखती या कहती कि लोगों को क्या सोचेंगे, लेकिन खैर वो रात वाकई बहुत दर्दनाक थी, बहुत दर्दनाक, और उसके आने वाली कई रातें बहुत दर्दनाक थी। 400 से डॉक्टर सारा गिल का सफ़र बहुत तवील और बहुत दर्दनाक भरा था, मैं मानती हूँ। पर मैं रात में, मुझे याद है मैं फ़ंक्शन करती थी, सुबह में उस वक्त एनजीओ के फॉर्म्स होते थे, पर फॉर्म मुझे कोई 10-20 रुपए ऐसे कुछ मिलता था। घर जाकर मैं पढ़ती थी, 8-9 महीने 10 महीने में पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करती थी, बिकॉज़ मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। मेरी सिर्फ लास्ट ईयर की फ़ीस, मेरी एक फ्रेंड है सोनल, अल्लाह उनको ज़िंदगी अता करे, लंबी ज़िंदगी, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया थ्रू डिफरेंट एम्बेसीज़ एंड चीज़ों के थ्रू। तो लास्ट ईयर उन्होंने मेरी फ़ीस दी, और फाइनल ईयर MBBS पूरा मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया विदिन 8 मंथ्स। और जो बाकी साल लोग कहते हैं कि इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं रोड से वो ट्रांसजेंडर हूँ जो रोड पे रहने वाली ट्रांसजेंडर हूँ, जिसने अब मेडिकल की डिग्री हासिल की है और इज़्ज़त हासिल की है। फंक्शन पे जब मैं आती थी ना, मेरे पैर दर्द करते थे पत्थर में। मुझे देखिए, डांस एक आर्ट है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नाचना नहीं था, मैं नहीं नाचना चाहती थी, मुझे पढ़ना था, मैं शुरू से पढ़ना चाहती थी। जब माशरे ने नहीं अपनाया या माशरे के दबाव में आकर मेरे वालिद साहब ने उस वक्त मुझे नहीं अपनाया, तो बहुत हुआ। मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी जो चीज़ें की वो दूसरे भाई बहनों की बेहतरी के लिए या माशरे के दबाव में आकर की। पर वो सब चीज़ें, यकीन जाने मेरी बहनों जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी सुन रही है, जब मेरा रिज़ल्ट आया और मेरे बाप ने मुझे सारा कहा और कहा आज से तुम मेरी बेटी हो और अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं वो भूल गई गम के जब मेरे बाप ने मुझे छोड़ा था। पीपल्स पार्टी ने भी आपको कोई सपोर्ट किया है, आपकी कम्युनिटी को?
سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ سندھ گورنمنٹ بہت پروگریسو رہی ہے. سندھ گورنمنٹ کے آپ احکامات دیکھیں, چاہے وہ آپ بلدیاتی الیکشن کے اندر خواجہ سروں کی شمولیت دیکھ لیں, یا پھر آپ 0.5% جاب کوٹے کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ دیکھ لیں. میں مانتی ہوں 0.5% کم ہے, پر اسٹارٹ کے لیے ٹھیک ہے. وومنس کا بھی کم تھا, بعد میں بڑھ گیا. مجھے لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بہت پروگریسو ہے. صرف جو لوپ ہول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے گراس روٹ لیول پر. ہمارے اعلیٰ وزراء کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی گراس روٹ لیول پر ویسے نہیں ہو پا رہی جیسے کہ ہمارے وزراء یا ہم چاہتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن پروسیس پر کام کرنا ہوگا, اور میں چاہوں گی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی فیڈرل اور تمام ادر پروونشل گورنمنٹ اس بات پر دھیان دیں کہ سندھ کی طرح بلکہ سندھ سے زیادہ اچھی ٹرانس فرینڈلی پالیسیز بنائیں اور ایک ٹرانسجنڈر انکلوزیو سوسائٹی کی طرف جائیں. اور جہاں تک رہی بلاول بھٹو صاحب اور پیپل پارٹی, تو میں نے خود پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے, اور مجھے سید غنی صاحب ایک بہت اعلیٰ انسان ہیں, انہوں نے مجھے خود پرسنلی فون کر کے مبارکباد پیش کی. تو یہ شو کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پروگریسو پارٹی ہے. واقعی پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں شروع کی گئی, اور اب تک وہ انہی اصولوں میں چل رہی ہے. آپ نے کون سی فیلڈ جو ہے چوز کی ہے کہ میں اس میں کام کروں گی؟ میں پاکستان میڈیکل کونسل کے ساتھ مل کر چاہوں گی کہ جو میڈیکل MBBS اور اس سے اوپر کے کریکولر ہیں وہ چینج ہوں, ان کے اندر ٹرانسجنڈر ہیلتھ کے ایشوز, ان کی نیڈز, ان کی باڈی, اینڈ ہاؤ ٹو ٹریٹ اے ٹرانس پیشنٹ ایڈ ہو. سب سے پہلا اسٹیپ میرا یہ ہوگا. دوسرا میرا اسٹیپ یہ ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے اندر ایجوکیشن کو لے کر اور سینسٹائزیشن سیشنز کروں گی. میری اسٹوری صرف میری اسٹوری نہیں ہے, یہ سکسیس پوری خواجہ سراؤں کی سکسیس ہے. اور یہ عزت دے کر اب یقین جانیں ان 2 دن میں مجھے 150 سے 200 ٹرانسجنڈر نے پاکستان میں سے کالز اور میسیجز کیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ ہی ہمارا میٹرک ہوا ہوا ہے, ہم آگے پڑھنا چاہتی ہیں, کیا ہو سکتا ہے, ہمارا انٹر ہوا ہوا ہے, آگے کیا ہو سکتا ہے. تو میں ان کے لیے اسکل بلڈنگ اور ایجوکیشن کے اوپر کام کروں گی. جہاں تک رہی میری پروفیشن کی بات, میرا آگے ارادہ FCPS کرنے کا فی الحال ہے. میں اینڈوکرینالوجی کی طرف جاؤں گی. سیکنڈلی میرا ارادہ MPH کرنے کا بھی ہے, لیکن ہاؤس جاب کر کے مجھے زیادہ بہتر پتہ چلے گا کہ میں کیا کروں جس سے میں اپنی کمیونٹی کو اور اچھے سے سرو کروں. تیسری چیز میں نے جو اپنی کمیونٹی کو دی ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا کی ان ٹرانسجنڈرز میں آ چکی ہوں جو کہ دنیا کے سکسیسفل ٹرانسجنڈرز کی لسٹ ہے, اور یہ ایک میسج ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہیں. اور اسی طرح اب دیکھ کر میں چاہوں گی کہ میری خواجہ سرا کمیونٹی سامنے آئے اور پاکستان کا نام اور روشن کرے.